बहुत से न्यूली मैरिड कपल या ऐसे लोग जिनके यहाँ इनफर्टिलिटी की वजह से औलाद नहीं होती और इलाज चल रहा होता है, तो जैसे ही पीरियड मिस होते हैं वो बहुत ज़्यादा पुरजोश होते हैं और कॉन्शियस हो जाते हैं ये जानने के लिए कि क्या प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, यानी हमल ठहर गया है या नहीं। और टेस्ट किए बगैर ही और डॉक्टर को चेकअप करवाए बगैर ही ये जानने की कोशिश करते हैं और अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं प्रेगनेंसी के बारे में। तो आज की वीडियो स्पेशली ऐसे कपल्स के लिए ही है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि यूरिन का टेस्ट करवाए बगैर आप अपने पेशाब यानी यूरिन को देखकर ही कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अगर अर्ली सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बात की जाए यानी हमल ठहरने की अलामात के बारे में बात की जाए तो पीरियड का मिस हो जाना सबसे बड़ी अलामत मानी जाती है हमल ठहरने की। इसके अलावा हमल ठहरने की कुछ और अलामात भी बॉडी के अंदर आती हैं, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस है यानी कि उल्टी और मतली का होना, लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट के निचले हिस्से में और टांगों में दर्द होना। दर्द बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे पीरियड्स के दौरान दर्द होते हैं। फिर थकावट का एहसास होना और मूड चेंजेस और भी बहुत सारी अलामात होती हैं। इस पे डिटेल से एक वीडियो मैं बना चुका हूं जो इसी चैनल पर मौजूद है। इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन आज हम इन अलामात पे बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ यूरिन के बारे में कि अगर आपको हमल ठहर जाता है तो आप यूरिन का टेस्ट किए बगैर कैसे अपने यूरिन को देखकर अंदाज़ा लगाएंगे कि आपके यूरिन के अंदर कौन सी तब्दीलियां ऐसी आएंगी जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। तो फीमेल के अंदर जैसे ही एग रिलीज होता है और फिलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है और स्पर्म भी फिलोपियन ट्यूब में पहुंचकर एग को फर्टिलाइज करता है, तो ये फर्टिलाइज्ड एग एम्ब्रियो बनाता है और फिर ये एम्ब्रियो 5 से 6 दिन के अंदर फिलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करता हुआ यूट्रस के अंदर आ जाता है और यूट्रस की दीवार के साथ जुड़ जाता है। इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। तो जैसे ही इम्प्लांटेशन होती है उसके बाद आपका जो जिस्म है वो बहुत तेजी से काम करना शुरू कर देता है। उसकी वजह यह होती है कि इम्प्लांटेशन के बाद जो एम्ब्रियो होता है उसके सेल्स को तेजी से डिवाइड होना होता है, आगे चलकर उसको एक बच्चे की शक्ल देना होती है। तो इसलिए सेल डिवीजन तेजी से होती है, आपके जिस्म का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है, यूट्रस की तरफ स्पेशली ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है और ब्लड फ्लो ज्यादा होने की वजह से आपके किडनीज की तरफ, गुर्दों की तरफ भी ब्लड फ्लो ज्यादा होता है और जो फिल्ट्रेशन है किडनीज की वो भी ज्यादा होती है। तो इन सारी चेंजेस की वजह से जब आपके किडनीज ब्लड को ज्यादा फिल्टर करते हैं तो यूरिन बार बार बनता है, ज्यादा बनता है और आपको बार बार वॉशरूम जाने की हाजत होती है, बार बार यूरिन आता है। इसको हम फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कहते हैं। तो पेशाब यानी यूरिन का बार बार आना एक अलामत हो सकती है हमल ठहर जाने की। लेकिन एक और चीज भी जहन में रखिए कि यूरिन का बार बार आना कुछ और कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है, जैसा कि अगर इन्फेक्शन हो गया है, आपको यूटीआई हो गया है यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कहीं ना कहीं पे इन्फेक्शन है, या फिर किसी को डायबिटीज यानी शुगर है, तब भी यूरिन बार बार आता है। क्योंकि होता यह है कि बाज औकात कुछ अलामात आपके यूरिन के अंदर पहले से मौजूद होती हैं लेकिन आप यूजुअली उन पे ध्यान नहीं देते। फिर जैसे ही पीरियड मिस होते हैं तो प्रेगनेंसी को जानने के शौक में आप बार बार अपने यूरिन को देखते हैं और वो चेंजेस आपको उस वक्त नजर आती हैं। फिर दूसरी जो चेंज आप प्रेगनेंसी को अंदाजा लगाने के लिए अपने यूरिन के अंदर देख सकते हैं वो है आपका यूरिन का कलर और यूरिन की कंसंट्रेशन। तो यूरिन का रंग आमतौर पर कलरलेस से लेके स्लाइट येलो और पेल ऑरेंज हो सकता है। तो प्रेगनेंसी ठहर जाने की सूरत में बाज औकात यूरिन का कलर डार्क येलो या ब्राइट येलो हो जाता है। उसकी क्या वजह होती है कि आपका यूरिन पहले से ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है। कंसंट्रेटेड किस वजह से होता है? एक तो अर्ली प्रेगनेंसी की जो सिम्टम्स हैं जैसा कि नोजिया, वॉमिटिंग या जिसे मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है, जिसकी वजह से आपको उल्टी मतली होती है, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है। और दूसरी डिहाइड्रेशन की वजह यह होती है कि प्रेगनेंसी के दौरान एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि आपको 8 से 10 गिलास पानी के डेली इस्तेमाल करने चाहिए।
لیکن چونکہ ابھی آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کو پریگننسی ہوئی ہے یا نہیں، تو آپ کی پانی پینے کی روٹین وہی ہوتی ہے جو پہلے والی چل رہی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ڈی ہائیڈریشن ہو چکی ہوتی ہے اندر، اور اس ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے آپ کا یورین کنسنٹریٹڈ ہو جاتا ہے اور اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے۔ تو یورین کا کلاؤڈی ہو جانا یا یورین کرتے وقت جھاگ بننا یا ببلز بننا، اس کو بھی پریگننسی کنسیو ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگین یہ ہوتا ہے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہے، جب یورین زیادہ کنسنٹریٹڈ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر یورین کے اندر جھاگ یا ببلز بن سکتے ہیں اور یورین کی اپیرنس جو ہے وہ کلاؤڈی ہو جاتی ہے۔ تو نیکسٹ جو علامت آپ یورین کے اندر دیکھتے ہیں پریگننسی کو دیکھنے کے لیے، وہ ہے یورین کی اسمیل یا اوڈر۔ اگر فشی ٹائپ کی اسمیل یورین سے آ رہی ہو تو اندازہ لگایا جاتا ہے کہ شاید آپ پریگننٹ ہو گئی ہیں۔ ایسا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیونکہ پریگننسی کے دوران بہت سارے ہارمونز آپ کے جسم کے اندر بننا شروع ہوتے ہیں۔ ان ہارمون چینجز کی وجہ سے کچھ مخصوص قسم کے ہارمون یورین کے اندر بھی آتے ہیں جنہیں بیٹا ایچ سی جی کہا جاتا ہے، تو موسٹ پروبیبلی ان بیٹا ایچ سی جی کی وجہ سے بھی یہ یورین کے اندر آڈر ہو سکتی ہے۔ لیکن ایکسپرٹس یہ مانتے ہیں کہ یورین کے اندر آنے والی اسمیل پہلے سے ہی پریگننٹ ہونے سے پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے، لیکن اس وقت آپ اس کو فیل نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی آپ پریگننٹ ہوتی ہیں تو پریگننسی کی ایک اور جو سمٹم ہے وہ ہے ہائٹنڈ سینس آف اسمیل۔ یہ بھی پریگننسی کے ہارمونز کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی آپ کے سونگھنے کی جو حس ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اکثر دیکھا ہے کہ خواتین جو پریگننٹ ہو جاتی ہیں وہ کچن کے اندر بننے والی کچھ مخصوص چیزوں کی خوشبو ان کو بہت زیادہ آنے لگتی ہے، تو اس ہائٹنڈ سینس آف اسمیل کی وجہ سے ان کو اپنے یورین کے اندر اسمیل زیادہ محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ کیونکہ ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس کے اندر پروٹین بھی موجود ہوتی ہے، اور پروٹین جب ڈائجسٹ ہوتی ہے ہمارے جسم کے اندر تو پروٹین کے توڑ پھوڑ سے جو اس کا ویسٹ پروڈکٹ بنتا ہے اسے امونیا کہا جاتا ہے، اور یہ امونیا جو ہے وہ یورین کے راستے یعنی کہ پیشاب کے راستے ہمارے جسم سے خارج ہوتا ہے۔ نارملی آپ اس امونیا کی اسمیل کو محسوس نہیں کر سکتے، لیکن پریگنینسی کے اندر چونکہ آپ کے جو سونگنے کی حس ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو اس لیے آپ کو اپنے یورین سے امونیا جیسی اسمیل محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو یہ تو تھے کچھ اندازے یا میتھس جو پریگنینسی کو دیکھنے کے لیے آپ اپنے یورین کو دیکھ کر لگا سکتی ہیں۔ اگین اگر آپ اپنی پریگنینسی کو کنفرم کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے ایک آسان گھریلو ٹیسٹ ہے، وہ ہے اسٹرپ ٹیسٹ۔ پریگنینسی اسٹرپ ایزیلی مارکیٹ سے مل جاتی ہے، اس کے ذریعے آپ خود ہی گھر میں اپنے یورین کو ٹیسٹ کر کے اپنی پریگنینسی کو کنفرم کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ ٹیسٹ کس طرح سے کرنا ہے تو اس پہ بھی ایک ویڈیو اسی چینل پر موجود ہے جس کا لنک اوپر آئی بٹن میں اور نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتی ہیں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔